Mayong hapon sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Bais City, Negros Oriental. Kag sa luyon naton amo ang San Nicolas de Tolentino Catholic Church. Kag kabalo baga kamo sang maragtas sang sini nga simbahan? Ini nagsugod bilang isa ka misyon o bisita sang mga kaingot na mga parokya sa tuig 1801. Kag sang 1873 ini natuga na bilang iya kaugalingon nga parokya sa idalom ni Father Guillermo Garcia bilang nahauna nga Agustinian Recollect priest nga naging parish priest sang sini nga simbahan. 1874 sang gintukod ang nahauna nga simbahan diri. Apang sang amuman mismo nga tuig yadto nga simbahan naguba sang bagyo. Kag sang 1892 gintukod liwat ang bag-o naman nga simbahan diri. Apang yadto nga simbahan nasunog naman sang pag-Philippine Revolution sa tung 1898 hasta 1900. Kag ang makita naton karon nga simbahan gintukod na sang mga pumiyero nga mga tinuig sa 20th century. Sa tung 2019, ang bronze tabernacle sang sini nga simbahan nadula o kon ginkawat apang na-recover sa tubuhan. Ini nga simbahan nagasimbolo sang devotion sang mga taga-Bais para sa ila nga Catholic faith kag para sa ihibalo sang mga Victoriasano. Ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.